भारतीय जनता पार्टी रणनीति आम देखी जिते मध्यप्रदेश हो विभिन्न राज्य में विधानसभा निर्वाचन होता से समय गोटे भिन्न रणनीति दल निर्वाचन लड़ी ओडिशा रे से बास्ना केउठी ना केउठी आसुची। जहाँ पदा को जल जल दिशुची से हूँ गोटे फैक्टर जहाँ हूँ विनेबिलिटी। आप देखु जो सांसद मानकर प्रार्थी भितर ना कटिगला जो मैंने पाइले पुणी थे प्रार्थी हेले नहीं ता अर्थ नुहे से खराब परफॉर्म करछंती ता अर्थ नुहे से एकदम जितवा माने अलगा कौन ताकर किसी विवाद रही किंतु एमिति अनेक सांसद अच्छा जो मानकर जितवा संभावना प्रतिद्वंदी दल भितर जो मैंने प्रतिद्वंदी अच्छा जो टिकेट पाइबार आशायी अच्छा तुलन में कम रही तेणु सेठी से अलग लोक अणा उदाहरण भाव में आपन को जदि आम कहवा ताले बहुत एमती उदाहरण मिले जमीक मुझे पिलभितर उदाहरण देवी वरुण गांधी उदाहरण वरुण गांधी से अनेक विवाद से थे किंतु आपड़ जदि कहे कंगना राणावत कथा कहे अरुण गोविल भाया कथा कहे जदि मुझे उत्तर प्रदेश कथा कहूँ हिमाचल प्रदेश कथा कहूँ एम गोटे परिचित चेहरा एम जितवा संभावना अधिक रही से भाव में आम केन्द्रापड़ा कथा जब कह केन्द्रापड़ा जो बैजयंत पंडा उत्तर प्रदेश निर्वाचन प्रभारी हेले किए आशा करुले उत्तर प्रदेश भाया गोटे बड़ राज्य निर्वाचन प्रभारी भाव में दायित्व नेबा परे से पुणी ओडिशा रे आसिक समय दे पारे निर्वाचन लड़ी पारे दल राष्ट्रीय उपसभापति भाया दायित्व थी किंतु बर्तमान आम देखिले हठात सरप्राइजिंगली ना आसला से भाव में आहरी आम देखीचे प्रदीप पाणिग्राही कथा प्रदीप पाणिग्राही को गोपालपुर विधायक से थे गोपालपुर विधानसभा लड़े बोली पूरा चर्चा चलता किंतु हठात आम देखुचे ब्रह्मपुर से लोकसभा आसन प्रार्थी होती दल पक्षर तेणु दल जहाँ विचार करुच्ची एमानकर विनेबिलिटी फैक्टर बा एमानकर जितवा संभावना सबुठु अधिक रही जो प्रार्थी मैंने अच्छा भितर तेणु से ना को दल सामना को आणुची एवं द्वितीय कथा है जो सांसद मानकर प्रार्थी तालिकार ना कटि एमती नुहे से पूरा बाद पड़गले से दल एमपी फर्मुला अर्थात मध्यप्रदेश जमी फर्मुला लागू होती ओडिशा विधानसभा निर्वाचन में से लड़े पारे खाली से नुहे निर्वाचन विधायक भाव में निर्वाचन लड़िले हूँ तो अधिक टिके अंचल को फोकस करेंगे दलर जो भित्तिभूमि रही है आउट अधिक सुदृढ़ हो पार बोधहुए दल चिंता कर दलर शीर्ष नेतृत्व से हूँ तो आगामी दिन में आउ दिन दिन भर तो प्रार्थी तालिका आसी जापे और आम विधानसभा प्रार्थी तालिका ना देखा पाइपर। बिल्कुल श्रीजुक्त अभय द्विवेदी ताहले भारतीय जनता पार्टी आगुआ प्रार्थी ना घोषणा करने दल कौन वास्तव में वार्ता देवाई चाहूँगी कारण आम देखे प्रति राजनैतिक दल स्थिति को अनुध्यान कर प्रार्थी ना घोषणा करने चाहती भारतीय जनता पार्टी सर्वाग्रे रहिबा कौन आभिमुख्य को दर्शाऊँगी एठी गोटे कथा जदि मो बंधु विक्रम बाबूंकर मतामत शुणी पारि थांते आ टिके भल लागि थांता ताके मतामत शुणी पारली नाही मु चेष्टा करूची सर परवर्ती समय आपन को सुनाइबा पई ऑडियो सिस्टम रे बधे किछि असुविधा थे मु शुणी पारली नाही किंतु गोटे कथा होची आगे जो दल तांकर प्रार्थी तालिका घोषणा करंती से सबु बेले आगरे रही थांती कारण तांकु अनुसरण करी अन्य दल माने जो विरोधी दल होंते बा अन्य दल माने तांकर प्रार्थी तालिका से स्थिर करते तेणु से दृष्टि वर्तमान केन्द्र ये जो आम सांसद प्रार्थी मान तालिका घोषणा करागला तार अर्थ नरेंद्र मोदी वर्तमान विजु आमर भारतीय जनता पार्टी रो जे नेता नरेंद्र मोदी सी वर्तमान जेहेतु जातीय स्तर रे आगरे अछंती तेणु सी तांकर प्रार्थी तालिका घोषणा कर दउचंती तांकर स्थिति को आकलन करी अन्य दल माने से स्थान रे तांकर प्रार्थी घोषणा करिवे धरतु वर्तमान संबित पात्र जो पुरी रे रहिले एवं अभिमन्यु सेठी जेहेतु भद्रक रे रहिले प्रताप षडंगी बालेश्वर रहिले अपराजिता षडंगी भुवनेश्वर रहिले तांको विरोध रे को मानको प्रार्थी दिया जीवो से कथा बिजु जनता दल ही स्थिर करिवो एवं एठी जो गोटे कथा आछि कि महिला मान कथा आछि गोटे कथा एठी कहबी हमर जो आमे पार्लियामेंट रे गत 5 वर्ष भीतर देखिचु ओडिशार जणे दुई जण महिला को छाड़ीदेले अन्य महिला माने विशेष अंशग्रहण करना कौन से आलोचन से निजर पक्ष रखी ना तेणु केवल महिला कार्ड खेलिले जे साधारण लोकटी बुझीपर मु कहीं एक आशा करूना जो महिला माने जो माने प्रार्थी हेबे सेमानकर दक्षता उपर आमे अनेक किछि आशा करूछु विजु जनता दल गोटे केवल मु भावुची बोधे मंजुलता मंडल सी किसी पार्लियामेंट रे किसी आलोचना अंशग्रहण करते बाद दे अन्य जो माने थिले से माने विशेष आलोचना रे अंशग्रहण करना तेणु वर्तमान साधारण रे गोटे आलोचना हबो एमिति व्यक्ति प्रार्थी करा जाऊ जो माने अंतत पार्लियामेंट रो आलोचना रे अंशग्रहण करि परिबे सही दृष्टि देखा गले वर्तमान बीजेपी
ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗତୁରା ଘୋଷଣା କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗରେ ରହିବେ। ଯୋଉ ତିନୋଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହେଲା କଟକ, ଗୋଟେ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯାଜପୁର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଜାଗା କଟକ ଯାଜପୁର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ। କଟକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ। ହୁଁ କଟକରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି କି ଯେହେତୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବିଜେଡିରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ 6 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ଜଣେ ସାଂସଦ ସେ ଗୋଟେ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ରହୁଛି କାଳେ ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉପସଭାପତି ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ बिल्कुल এই ସେଠି তিনিটি ପ୍ରକୃତରେ আসনে ପ୍ରାର୍ଥୀ দল কাহিঁকি କରାଯିବା প্রার্থীଙ୍କ না ঘোষণা করিনি সে সম্পর্কে আমি বিশ্লেষণ করা। বর্তমান বরিষ্ঠ সাংবাদিক অক্ষয় সাহু মধ্যে আম সহিত যোড়িଛନ୍ତି। শ্রীযুক্ত সাহু আপনার স্বাগত করুছি। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী তালিকা দেখা পরে ওড়িশা পরিপ্রেক্ষী কেউ কেউ আসন আপনার সরপ্রাইজ দেଉଛି এবং কেউ সবু আসনে আপনার আকলন মধ্যে ফেল মারিছি? না দেখন্তু ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆକଳନ ଫେଲ ମାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ଆହୁରି କିଛି ଟିକେଟ କଟିବ ବୋଲି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଜଣେ ଟିକେଟ ବି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରେ ଗଣାଯାଇ ପାରିବନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ମାନେ ଯାଏନି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଯୋଉଠି ଯେତିକି ସିଟିଂ ଏମପି ଅଛନ୍ତି ବା ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି they will continue with those faces, ସେମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ବରଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ ମାନେ ନୂଆ ଚେହେରା ମାନେ ହେଭିୱେଟ୍ ଥିବେ, ହେଭିୱେଟ୍ ଅପୋଜିସନକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଚେହେରା ଆଣି ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କରିକି ଏବଂ ସଫଳତା ସେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲ ଜିତିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ସେ କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଟିକେଟ କଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅତୀତରେ ବି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ କିଛି ନେତା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାରଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା, ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ବଜାୟ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା କିଛି ନେତା ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଭାବିଲେ ଯେ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡୋଲୋଗ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚକ ପାଲଟିଗଲେ। ଯୋଉ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହି ଖଟିବାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବା କଥା, ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ରହିବା କଥା, ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ସେ କରିଲେନି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏନି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେ କମିଶନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସର୍ଭେ ବହୁତ ଗୁଡା ସର୍ଭେ କମିଶନିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯାହାଙ୍କର ଆସେ ମାନେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସହିତ ଯାହାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କର ଟିକେଟ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ବରଗଡ଼ରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେମିତି କାମ କରିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢି ତୋଳିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକାନ୍ତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ପେରେନିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବା ସର୍ଭେରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ অর্থাৎ সিধাসলখ কথা হচ্ছে দল যে প্রার্থী পাখে বিজয়র সম্ভাবনা বেশি দেখিছি সেইভাবে প্রার্থী না ঘোষণা করেছে এবং পরবর্তী সময় হয়তো আলোচনা করা যাইপারে কাহিঁকি টিকট কটিলা এবং টিকট কটিবা পরে সেমানଙ୍କୁ কেউ গুরু দায়িত্ব দিয়া যাଉଛି। তবে দর্শক বন্ধু এর ভিতরে সবুঠু বড় খবর বা চর্চিত খবর হচ্ছে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সম্বলপুর লোকসভা আসনরু নির্বাচন লড়িবে এবং এই খবর বা ভারতীয় জনতা পার্টি